हेलो स्टूडेंट्स, आज आम प्रथम अध्याय इतिहासर भारतीय जातीय आंदोलन संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर करवा। इट मीन्स MCQ। ओके, तो चलतु आउ डेरी नक स्टार्ट करवा। निम्नलिखित मध्यरु गांधीजी केबे दक्षिण आफ्रिकार भारत फेरी? किए कहीपर? 1925 एलिमिनेट हो, कारण 25 रे तो हो ना, 16 तो हो ना। 1915 जानुआरी 6 ना जानुआरी 9, तो मन रख जानुआरी 9, तो आंसर हम ख। निम्नलिखित मध्यरु किए गांधीजी राजनीतिक गुरु थे? यहाँ तो पूरा पाठे रहा उचित। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले होचंती गांधीजी राजनीतिक गुरु। निम्नलिखित मध्यरु किए गांधीजी को महात्मा आख्या देते? यहाँ जानी बहीर शेष आड़ को देती रवींद्रनाथ टैगोर। ये पाठर शेष अच्छी क्वेश्चन टा। नेक्स्ट, निम्नलिखित मध्यरु केउंटी भारत रे गांधीजी द्वारा संगठित प्रथम आंदोलन? माने फास्ट गांधीजी क्यों आंदोलन करथिले? स्वदेशी आंदोलन सेमती तो आम किसी पढ़िले फास्ट पाठरे ना। असहयोग आंदोलन तो सेकेंड पाठरे अच्छी। खेड़ा ना चंपारण, प्रथम चंपारण होता तापर खेड़ा होता, तो चंपारण आंदोलन प्रथम होता। केबे होता सेटा तुम मैंने कमेंट कर। यदि परीक्षा पचारा गांधीजी द्वारा आयोजित तो प्रथम जातीय आंदोलन कौटा, माने जातीय स्तर में भारतीय स्तर में क्यों आंदोलन करा? रावलात आईन विरुद्ध आंदोलन जातीय स्तर आंदोलन थिला प्रथम। कहा निमंत्रण क्रमे गांधीजी चाषी मान समस्यार अनुधान पाई चंपारण जिलार सदर महकुमा मोतीहारी रे पहुंची थिले? कौन हम? राजकुमार शुक्ल। गांधीजी केबे दक्षिण आफ्रिकार नाटाल भारतीय कांग्रेस नामक एक राजनीतिक अनुष्ठान करथिले? नाटाल भारतीय कांग्रेस केबे हितला? 1894। किए रावलात आईन विरुद्ध गांधीजी गण सत्याग्रह को विरोध करथिले? लाला लाजपत राय, अब्दुल कलाम आजाद, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर कौन हम? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आउ किए आनी बेसांत विरोध करथिले? माने रावलात विरोध केतुड़ी जन करथिले? जांकर लिस्ट देइछि 2-3 जन बोधे, सेटा को तुम माने बहिरु देखिकी मन रखिदो। खेड़ा आंदोलन रे किए गांधीजी को मुख्य सहयोगी थिले? देखो, राजकुमार शुक्ल तो प्रथम ही एलिमिनेट हो गला। जवाहरलाल नेहरू यही समय आम पाठरे फास्ट पाठरे एंट्री ही नांती। आउ किए सरदार वल्लभ भाई पटेल ना इंदुलाल जांगिक हम? तो आंसर हम ये इंदुलाल जांगिक। ब्रिटिश व्यवस्थापक सभा केबे रावलात आईन गृहीत हैला? आंसर कौन हम? 1919 मार्च 18 तारीख रे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। केउठारे गांधीजी प्रथम बारिस्टर भावे आईन व्यवसाय आरंभ करथिले? फास्ट पाठर फास्ट पेज रे ही देइछि एटा। राजकोट। केउठारे? राजकोट। गांधीजी केबे रावलात आईन विरोधी आंदोलन प्रत्याहार कले? माने विथड्र करदेले? माने केबे रावलात आईन विरुद्ध आंदोलन कले पचारिबो, केबे गृहीत हैला पचारिबो, केबे ताको प्रत्याहार माने बंद करथिले? केबे बंद करथिले? 1919 एप्रिल 18 रे। केउ व्यक्ति अनुरोध क्रमे गांधीजी दक्षिण आफ्रिका यात्रा करथिले? माने किए कहिथिले ताको दक्षिण आफ्रिका जिबा पई? दादा अब्दुल्ला। हैला फास्ट पाठरे फास्ट पेज रे ही देइछि फास्ट पाठर। किए इंडियन ओपिनियन नामक संवादपत्र करथिले? एटा बहुत इजी क्वेश्चन, एटा तुम माने कमेंट रे कहिवो। किए ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटीर प्रथम सभापति थिले? एटा हम लॉन्ग क्वेश्चन कला बेले एटा कुआइछि। तो आंसर कौन हम? गोपबंधु दास थिले ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटीर प्रथम सभापति। केउठारे स्वराज मंदिर प्रतिष्ठा होइथिला? स्वराज मंदिर केउठारे प्रतिष्ठा होइथिला? बालेश्वर। केउठारे? बालेश्वर। निम्नलिखित मध्यरु केउटी असहयोग आंदोलन सहित संपृक्त नुहे? असहयोग आंदोलन रे
କେଉଁଟା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା? ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବର୍ଜନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜନ, ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବର୍ଜନ। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବର୍ଜନ ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା। କିଏ ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ସାଇମନ କମିଶନର ବିରୋଧୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଲାଠିମାଡ଼ର ଶିକାର ହେଲେ? କିଏ ପୋଲିସ ଲାଠିମାଡ଼ର ଶିକାର ହେଇଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ। ସାର୍ ଜନ୍ ସାଇମନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଶନରେ ଯେଉଁ ସାଇମନ କମିଶନ ଆସିଥିଲା ତାହେଲେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? 7 ଜଣ ଥିଲେ। ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ନଥିଲେ ସେଇ ସଦସ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶର ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସାଇମନ କମିଶନକୁ ସାରା ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ। ସାଇମନ କମିଶନକୁ ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ରାମସେ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ। କିଏ? ରାମସେ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୌକିଦାରୀ କରର ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲା? ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ? ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, କୁଜଙ୍ଗର ରାଣୀ କିଏ? କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି? କୁଜଙ୍ଗର ରାଣୀ ଭାଗ୍ୟବତୀ ପାଟ ମହାଦେଇ। କିଏ? ଭାଗ୍ୟବତୀ ପାଟ ମହାଦେଇ। କିଏ ଇଞ୍ଚୁଟି ଠାରେ ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ? ଇଞ୍ଚୁଟିଟା କେଉଁଠି? ଓଡ଼ିଶାର। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। 1929 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ କେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ହେଇଥିଲା? ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ପାଇଦି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜର ଦାବି ଏଇଠି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଲାବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁଠାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ? ଗଞ୍ଜାମ। କେଉଁଠାରେ? ଗଞ୍ଜାମ। ଆଚ୍ଛା, ଗଞ୍ଜାମରୁ କେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମେ କିଏ? ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲେ ବିନୋବା ଭାବେ। କିଏ? ବିନୋବା ଭାବେ। ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ମୋଟ କେତେ ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ? 16, 18, 28, 30। ତ ଆନ୍ସର ହେବ 28 ଜଣ। 28 ଜଣ। 18 ନୁହଁ, 28 ଜଣ। ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆମେ କହିପାରିବା। କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଓ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ମାନେ ଭାରତର କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଆଉ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା? ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। କେବେ ହେଇଥିଲା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ? କମେଣ୍ଟ କରିବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଆମର ଇରମକୁ। କାରଣ ଇରମରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଯେମିତି ଜାଲିଆନାବାଲାବାଗରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଇରମରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା? କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା? ପୁନେର ଜେଲରେ। ପୁନେର କେଉଁ ଜେଲରେ? ତମେ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିବ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାରରେ କେତେ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? କେତେ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? 10 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। କେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ନେତାଜୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଉ ନିକୋବର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପାଠର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଜାପାନ। କେଉଁ ଭାରତୀୟ ବିପ୍ଳବୀ ଜାପାନରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ଆମେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର, ମାନେ ଗୋଟେ
पूरा वन शॉट वीडियो से सब जिनस ऑलरेडी बीट लॉन्ग टाइप रो सब किछि माने डिस्कशन करा जायछि लॉन्ग पढ़ला टाइम रे भी तुमको बीटटा मन रखै दिया जाउछि तुम केवल सुनिबो से पाठ बहुत भल भाव मन रहिबो केउ भारतीय विप्लवी जापान रे भारतीय स्वाधीनता संघ गठन करथिले के आंसर हम रासबिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस केबे भारतीय जातीय कांग्रेस रे जोग देले सुभाष चंद्र बोस 1923 रे जोग देथिले कैबिनेट मिशन रो सदस्य थिबा केउ व्यक्ति भारतर सचिव थिले किए कैबिनेट मिशन रो सदस्य हेले थिले आउ भारतर सचिव मध्य थिले पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन रो केते संख्या विशिष्ट संविधान प्रणयन सभार प्रस्ताव दिए दैथिले बा देथिले आंसर हम 389 माने जो आम संविधान तैयारी करा जीवो भारतर कॉन्स्टिट्यूशन तो सही सभारे केते जन सदस्य रहिबे बोलिकिरी कैबिनेट मिशन रो कौन आसला प्रस्ताव आसला तो 389 केते जन देशीय राज्य रहिबे केते जन कौन रहिबे सब से पाठर अच्छी भल भाव देखियो क्लीमेंट अटली केउ दलर नेता थिले क्लीमेंट अटली श्रमिक दलर नेता थिले क्लीमेंट अटली श्रमिक दलर नेता थिले 1946 डिसेम्बर 11 रे किए संविधान प्रणयन सभार स्थायी सभापति भावे निर्वाचित होइथिले 1946 डिसेम्बर 11 रे किए स्थायी सभापति भावे निर्वाचित होइथिले कोउथिरो संविधान प्रणयन सभार राजेंद्र प्रसाद चोरी चोरा घटना रे केते जन पुलिस कर्मी जीवंत दग्ध होइथिले जा पर हमर गांधीजी कोन करथिले ताकर आंदोलन को प्रत्याहार करथिले हला केते जन 22 कैबिनेट मिशन प्रस्ताव अनुसार मध्यवर्ती कालीन सरकार केते जन सभ्य रहिबार व्यवस्था थिला 14 गांधीजी विरोध सत्वे सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस रो केउ अधिवेशन रे सभापति होइथिले गांधीजी को विरोध करिया परे मध्य त्रिपुरा अधिवेशन रे केबे भारतर संविधान सभार प्रथम बैठक बसिथिला प्रथम बैठक केबे बसथिला केबे संपूर्ण होइथिला ए क्वेश्चन भी पचार बेले बेले आंसर हम 1946 डिसेम्बर 9 तारिख रे प्रथम सभा बसथिला ये थिला 40टा क्वेश्चन जदि वीडियो भल लागिला सब्सक्राइब करंतु नेक्स्ट वीडियो पाई कमेंट बॉक्स रे जणांतु थैंक यू।